Ari naman kita mga kalagawan kung kapangita ka mo sa lugar nga mulupatawhay kag daw inyo lang balay nga lapit lang kadto ka po di sa Sagay, Barangay Tadlong, Sitio Garganera. Angels Farm and Resort. Oh, so may ari di sila nga busay nga gamay kag medyo lubog lang galing no kay gaulan sa nga adlaw. So, pero kanami na di paliguan kung gainit kay ga blue na di ang tubig. So pwede ka mo dara ka panao kung maligo kag magpa-blue now halin sa syudad. Kag samtang nagapaligo may ara man di kusina nga dirty kitchen nga pwede gid kamo ka sugba-sugba sang yubab nga buyo no baulan tawa niya ba. Oh, kag may ari man diriya bidyokihan. Oh, kag gusto niyo mag lingaw-lingaw lang ariyo. Abo si Miguel Luyo kag si Miguel dito. Gapautat gid sila yaw. Wow, duga panghangkat mga tingog di ba? Pirdi ko sa inyo ya. Kamulan danay kay mabalik ko to sa sulog pahan. Umiari man sila nga guy, unggoy. No, so kanami blang do bata ang pamatyagan mo nga malingaw kasang magpakaon kasang ini nga sapat no. So kanami gid balikan bla ang mga naliligad nga wala mo nimo makita kag wala nimo mahimo. Susubong no, ari lang diriya sa Angel Family Farm and Resort no. Adto ka mo di hindi ka mo maghinulsol no. So araw no, samtang naga kulat sang planya gahon kag Bisaya nga manok na tinula ma jaming-jaming ana ya. Partida kape pa lang nang ilag na tumar. Mayari man sila nga little fish man no. May mga kuy na da no. So amo na yung palibot, may payag-payag, may pwede ka muli ka overnight no. So kung mga pamilya, magpamilya bla family trip no, outing. So kadto ka mo diri kanami kabugnaw nga lugar kag kalinong katawhay no. So ari na amo na ning ginahulat sang tanan ang tinula nga Bisaya nga manok with yubab nga sinugba. Birada kumbati na no. So kanami no amo lang gini ang kalipayan, wala ka na pangitao mga iban. Bisa wala ka lang bala kwarta kung galagaw ka no. Kag malipat ka sa mga kautangan ba mga kautangan. Sige so no para ninyaga ta naro po kaupak yung Bisaya nga manok. Bisaya nga manok. Mantiner lang tanay Bisaya nga manok So kanami you know. Ara yubab sinugba so tanan. Mukbang na dis. Hindi lang magpatama. Kay matumar naman ta sang lusartan karon magpuli ta. Hindi na yun talang ni. Na no. So kamo nga mga gaplano nga mag-family outing kadto kamo dito sa Angels kay kanami gid sang preparasyon nila no. Sila yang galuto no. Mahulat ka na lang kag makaon. So amo na no. So amo na so tinula. So thank you very much and thank you for watching.